आदि पुस्तक 39 पर्व। जोसेफ मिस्र देश को अणा जाते फारोंकर जड़े भृत्य अर्थात मिस्र पटिफर नामक रक्षक सेनापति तांकर आनयनकारी इस्माएलिय मानक ठारू जोसेफ को किणिथिला। मात्र सदाप्रभु जोसेफंकर सहवर्ती थिले, एणु से भाग्यवान हेले। आउ से अपना मिस्र कर्तार गृहरे बास कले। एथिरे सदाप्रभु तांकर सहवर्ती अछंती ओ से जे कार्य कले सदाप्रभु तांको हातरे से समस्त सिद्ध करूअछंती एहा तांकर कर्ता देखिला। एणु जोसेफ ताहार दृष्टि अनुग्रह पाई ताहार सेवारे नियुक्त हेले। पुणी से जोसेफंकु आपणार गृहाध्यक्ष करी तांकर हस्तरे सर्वस्व समर्पण कला। एही प्रकारे से जोसेफंकु अपना गृह और सर्वस्वर अध्यक्ष करने दिन ठारू सदाप्रभु जोसेफंक लागि से मिस्र लोकर गृह उपरे आशीर्वाद कले। पुणी गृह और क्षेत्रस्थित समस्त संपद प्रति सदाप्रभुंकर आशीर्वाद वर्तिला। एहेतु से जोसेफंकर हस्तरे अपना सर्वस्वर एरूप भार देला जे अपना भोजन बिनु आउ कौनसी विषय तत्व नेला नहीं। जोसेफ रूपरे और सौंदर्य मनोहर थिले। आउ उक्त घटना उतारे तांकर प्रभुर भार्या जोसेफ को उपरे दृष्टि पकाइबाकू लागिला। तो तांकू कहिला, तुमे मो संगे शयन कर। मात्र जोसेफ अस्वीकार करी अपना प्रभुर भार्या को कहिले, देख ए गृहरे मो किंबा जहा अछि मो प्रभु तहिर तत्व नियंती नाही। से मो हस्तरे आपणार सर्वस्व समर्पण करिअछंती। एही गृहरे मो ठारू बड़ केही नाही। तुम्भे तांकर भार्या। ए निमंते केवल तुम्भ छड़ा मो प्रति आउ किछि मना नाही। एहेतु मु किरूपे एडे बड़ दुष्टता और परमेश्वर विरुद्ध पाप करि पारे। तथापि से स्त्री दिनकु दिन जोसेफंकु एपरि कहे। मात्र जोसेफ ताहा संगे शयन करिबाकू किंबा ताहा निकटे रहिबाकू सम्मत हुअंती नाही। अनंतर दिनकरे जोसेफ निज कार्य निमंते गृह भितरकू गले। पुणी गृहर दास मध्यरु केही सेठारे नथिला। तेणु से जोसेफंकर वस्त्र धरी मो संगे शयन करे बोली टणाटणी कला। मात्र जोसेफ ता हस्तरे अपना वस्त्र छाड़ी बाहर को पलाई गले। जेतेबेले से स्त्री जोसेफंकु ता हस्तरे अपना वस्त्र छाड़ी बाहर को पलाई जिबार देखिला, सेतेबेले से निज गृहर लोकमान को डाकी कहिला, देख से आम्भमानक संगरे परिहास करिवा निमंते जणे एब्रिय को आनी अछंती। से मो संगे शयन करिवा पई भीतर को मो कतिके आसीथिला। तहरे मो बड़ पाटी करी डाक पकाइली। मोहर बड़ पाटी करी डाकिबार सुनी से अपना वस्त्र मो निकटरे पकाई देई बाहर को पलाई गला। पुणी से स्त्री तार कर्तार गृहागमन पर्यंत सही वस्त्र अपना निकटे रखिला। अनंतर से अपना स्वामी की सही कथानुसारे कहिला, तुम्हे जेउ एब्रिय दास को आम्भमानक पाखक आनिअछ से मो संगे परिहास करिवा निमंते मो कतिके आसीथिला। पुणी मो बड़ पाटी करी डाक पकाइबारु से मो निकटरे एही वस्त्र पकाई देई बाहर को पलाई गला। सेतेबेले तुम्भर दास मो प्रति ए प्रकार व्यवहार करिअछि। अपना भार्यार मुखरु ए कथा सुनी जोसेफंकर प्रभु क्रोधरे प्रज्वलित हैला। आउ जोसेफंकर प्रभु ताकू नेई राजबंदी मानकर बासस्थान कारागार रखिला। तो जोसेफ से कारागार रहिले। मात्र सदाप्रभु जोसेफंकर सहवर्ती थिले। पुणी तांको प्रति कृपा प्रकाश करी कारारक्षकर दृष्टि तांकू अनुग्रह पात्र कले। तहिरे सेही कारारक्षक बंदीशाला समस्त बंदी लोकंकर भार जोसेफंक हस्तरे समर्पण कला। पुणी सेमाने जाहा कले सेही सकलर कर्ता से हेले। कारारक्षक जोसेफंकर हस्तगत कौनसी विषय दृष्टिपात कला नाही, कारण सदाप्रभु तांकर सहवर्ती थिले। पुणी से जाहा कले सदाप्रभु ताहा सिद्ध कले। आदि पुस्तक 40 पर्व। एही सबु घटना उतारे मिस्र राजांकर पानपात्र बाहक और सुपकार आपणा मानकर प्रभु मिस्र राजांकर प्रतिकूल रे अपराध कले। तहिरे फारो आपणार प्रधान पानपात्र बाहक और प्रधान सुपकार एही दुई भृत्य प्रति क्रुद्ध हेले। आउ रक्षक सैन्याधिपतिर जेउ बंदी गृह रे जोसेफ बंदी थिले सेठारे सेमानकु बंदी करी रखिले। तहिरे रक्षक सैन्याधिपति
ଯୋସେଫଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ କିଛିଦିନ କାରାଗାରରେ ରହିଲେ। ଅନନ୍ତର ମିଶ୍ର ରାଜାଙ୍କର ସେହି କାରାବଦ୍ଧ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଓ ସୁପକାର 2 ଜଣ ଏକ ରାତ୍ରିରେ 2 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ 2 ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ତହିଁରେ ଯୋସେଫ ପ୍ରଭାତରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ। ତହୁଁ ଫାରୋଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୃତ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁର କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ଆଜି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଖ ବିଷର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛୁ, ମାତ୍ର ତହିଁର ଅର୍ଥ କରିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ତେବେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନ ନୁହେଁ? ଓ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ କୁହ। ତହୁଁ ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣା ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲା, ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା। ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ 3 ଶାଖା ଥିଲା। ପୁଣି ତାହା ପଲ୍ଲବିତ ହୁଅନ୍ତେ ତହିଁରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଆଉ ସକଳ ପେଣ୍ଡାରେ ଫଳ ହୋଇ ପାଚିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ହସ୍ତରେ ଫାରୋଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ଥିବାରୁ ସେହି ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାଫଳ ଘେନି ଚିପୁଡ଼ି ଫାରୋଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସେହି ପାତ୍ର ଦେଲି। ତହିଁରେ ଯୋସେଫ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଏଥିର ଅର୍ଥ ଏହି, ସେହି 3 ଶାଖାରେ 3 ଦିନ ବୁଝାଏ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାରୋ ତୁମ୍ଭର ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ନିଜ ପଦରେ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ପୂର୍ବ ପରି ପାନପାତ୍ର ବାହକ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଫାରୋଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପାନପାତ୍ର ଦେବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ପୁଣି ମୋ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୋ ବିଷୟ କହି ମୋତେ ଏହି କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। କାରଣ ଏବ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ନିତାନ୍ତ ଚୋରି କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ମୋତେ ଏହି କାରାକୂପରେ ବନ୍ଦ କରିଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥ କଲେ। ପ୍ରଧାନ ସୁପକାର ଏହା ଦେଖି ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି। ଦେଖ, ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଶୁକ୍ଳ ପିଷ୍ଟକର 3ଟି ଡାଲା। ସର୍ବ ଉପର ଡାଲାରେ ଫାରୋଙ୍କର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ନାନା ପ୍ରକାର ପକାନ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସି ମୋର ମସ୍ତକରେ ଥିବା ଡାଲାରୁ ତାହା ଘେନି ଖାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଉତ୍ତର କଲେ, ଏଥିର ଅର୍ଥ ଏହି, ସେହି 3 ଡାଲାରେ 3 ଦିନ ବୁଝାଏ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାରୋ ତୁମ୍ଭ ଗାତ୍ରରୁ ତୁମ ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଟଙ୍ଗାଇବେ। ପୁଣି ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସି ତୁମ୍ଭ ଗାତ୍ରରୁ ତୁମ୍ଭ ମାଂସ ଖାଇବେ। ଅନନ୍ତର 3ୟ ଦିନରେ ଫାରୋଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାରୁ ସେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକର ଓ ପ୍ରଧାନ ସୁପକାରର ମସ୍ତକ ଉଠାଇଲେ। ପୁଣି ଯୋସେଫଙ୍କର କଥିତ ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଫାରୋ ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକକୁ ତାହାର ନିଜ ପଦରେ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଫାରୋଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପାନପାତ୍ର ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଧାନ ସୁପକାରକୁ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଇଲେ। ତଥାପି ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପାଶୋରି ପକାଇଲା।